ako'y dili maayo. Di ba sa dili patabang Kristohanon, ang tanan natong gibuhat maigsoon puros dili maayo. Pero sa dihang imong gidawat ang pulong sa Dios, sa dihang nahibalukas ka matuoran nga mao ang pulong sa Ginoo, ang imong namat-an o kahayag nga mga batasan sa atong mga kanunuan, sa atong mga apuhan o sa atong mga ginikanan kaniadto, na usab tungod kay ang nagpabilin nga kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Good evening, church. Let's sing about the goodness of God tonight. Amen. Oh, we thank you, Father. And I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. We sing out. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, so we sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness
is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, sing with me tonight. All my life you have been faithful. Yes, oh God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God, all my life, yes, Lord. All my life you have been faithful, yes, oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes, oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For the last time we sing. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, we thank you, Lord, for your goodness. Oh, we praise you. Amen. Thank you, Jesus. Good evening, everybody. Remember that tonight is the night of the Lord. O atong gipangamusta ang tanan mga viewers, mga listeners na to dinhi sa atong lockdown devotional hour.
Today is Friday. Salamat ta sa Ginoo sa kagahiyonan na pod nga iyang gihatag kanato nga kita maka paminaw ta sa pulong sa Dios. Hallelujah. And then atong gipangamusta na natong mga viewers sa lain-lain nga mga lugar, sa mga dapit dinis Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, o ang tanan natong mga viewers o listener nato around the world. Now, atong ipadayon katong pagtulunan nga atong gihisgutan niadtong miaging Lunes ug hangtod karon ato ning mahuman by the grace of God sa opportunity nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Apan sa dili pa doon natay pahibalo nga this coming Sunday doon natay another communion. Another communion tungod kay mao na ang gitawag the first Sunday of the month. Ang atong communion last Sunday of the month unya ang first Sunday of the month. Mao na nga panganda mo sa inyo mga elements gamito nato. And then mao na ang gusto na ko nga inyo nang mapreparar para makaapil kitang tanan sa gitawag nga paghandom o pagpasalamat sa Ginoo sa gitawag nga Holy Communion. Now, atong ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Niadto kagahapon atong gisgutan ang number 6, it's about brings liberty. Nga kung ikaw mo daig sa Ginoo, kung ikaw magpasalamat sa Ginoo, it brings liberty ug nahimo kang gawasnon, no? Gawasnon tungod kay mao lagi na akong ingon ninyo niadtong mga pipila ka atong gitawag lockdown di busulon hour nato. Nga kung imong ibayaw ang Ginoo pinaagi sa mga pagdaig, pagpasalamat ngadto kaniya, imong giimbitar ang iyang presensya nga moabot sa imong sitwasyon. Siguro terrible o lisod ang imong kahimtang. Pero nahibalo ka ba kung tagaan nimong lugar ang Ginoo pinaagi sa imong pag-ampo o pagdaig o pagpasalamat sa Ginoo, ang imong sitwasyon nga lisod himo nang sayon sa Ginoo. Now akong basahon pag-usab ang the book of Acts chapter 16. Look at verse 25 to 26 sa New Living Translation. Nga ang usa sa mga benefits of praise and worship brings liberty. Now, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. And suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken unto its foundation, and all the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Now, hinumdumi that we are created in the likeness of God, and we were created to honor and to worship God. Nga kita ramang gyud ang makapasalamat, makadaig sa Ginoo ang mga tao. Nahibalo ka bagngano tungod kay kita gihimo sama sa dagway sa Dios. Ang atong pinakadako nga mahatag sa Ginoo ang pagpasalamat ug ang pagdaig ug pagsimba ngadto kaniya. Kay nahibalo ka ba? Mao man na atong trabaho na. Kung moadto na ta sa langit, kung mobalik na si Ginoong Hesus, unya iyatang kuhaon. Ang atong trabaho didto, di na ta magwali. Wala na'y krusada, wala na'y pagwali sa pulong sa Dios, wala na'y prayer meeting, wala na. Ang atong trabaho didto, mao ang pagsimba o pagpasalamat sa Ginoo adlaw o gabi. Mao na nga dinhi pa sa yuta karon ato nang praktison ang pagpasalamat sa Ginoo, pagdaig ngadto kaniya tungod kay mao man na atong trabaho didto. Og ang benepisyo, usa sa mga benepisyo o resulta kung ikaw magpasalamat sa Ginoo mo daig kaniya, mao nga dunay kagawasan. Dunay brings liberty. Now atong gisgutan ang kinabuhi ni Pablo ug ni Silas samtang sila gibilanggo o niya ang ilang gibuhat, mao ra gyud ang pag-ampo. Nahibalo ka ba? Ang pag-ampo o pagpasalamat o pagdaig o pagsimba sa Ginoo, mao nay atong sandiganan. Mao nay atong gitawag nga padulngan o mabuhat maigsoon tungod kay wa man tay mahimo. Wa tay mahimo sa tanan tungod kay mao lagi nag-ingon sa Bible nga without me, according to Jesus Christ in the Gospel of John,
chapter 15 verse 3 that without me you can do nothing. Bisan sao na to. And then in the book of Zechariah nagaingon diha nga not by might nor by power but by my spirit saith the Lord of hosts. That's why in the book of Proverbs nagaingon, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Nahibalo ka bag ngano tungod kay ang ato manggong tabang, ang makarescue na to, ang makatabang na to, ang Ginoo. O unsaon ang Ginoo makatabang na to? Dili pinaagi sa pagbagulbol, dili pinaagi sa kining gitawag nga imong i-blame ang ubang mga tao o sa sitwasyon nga dili nimo maayo, kundi imong imbitahon ang Ginoo. Pinaagi sa imong pagpasalamat ug pagdaig ngadto kaniya, moabot siya sa imong presente nga sitwasyon. Now tanaw na ang mo gitabo ni Pablo ni Silas. Because around midnight that Paul and Silas were praying. Now, we're praying and singing hymns to God. Thank you, Jesus. Mo bitaw na nga, gitagaan ta sa ginugbaba. Gitagaan ta sa Ginoo og pulong nga atong ikasulti. Tungod kay gusto sa Ginoo nga makadungog sa imong pag-ampo og sa imong pagdaig og pagpasalamat ngadto kaniya. Nahibalo ka ba pila ka milyon ka mga tao sa tibuok kalibutan? Pero nahibalo ka ba walay susama nimog tingog? Lahi gyud ang imong tingog. Bisan ako bitaw dito sa time nga nagwali ko sa radio. Unya gi-record na ko akong giwali tungod kay kaniadto man gud na koy programa Oras sa mga Milagro sa Dios nga diha sa DXRA. And then doon na po ko'y gitawa og takna sa pagpahulay matag Domingo sa gabi, alas 9. Unya pagka kada adlaw na po ko'y programa sa Digos. Na po ko'y programa dito sa General Santos City sa DXMD. Doon na po ko'y programa dito sa gitawag nga Surigao City o sa Butuan City. Moadto ko dito mag-record. Abi nimo, akong ipaminawan akong tingog la. Makaingon ko, mao din akong tingog. Mao din akong tingog. So, ang imong tingog lahi na sa ubang tingog. Mo na ay inig-ampo nimo. Inigtawag nimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Inigdaig nimo nakahibalo ang Ginoo nga mao na ikaw. Tungod kay ang imong tingog di man pareha. Unique ang imong tingog, very special. Walay pareha nimo. Bisan unsa kadaghan sa tao sa tibuok kalibutan, pero doon na gitawag maigsoon nga pagkalahi. Mo na nga every time when you praise God, when you worship Him, when you pray for Him, and call the name of the Lord, mahibalo ang Ginoo nga siya na. Mao na si Pedro, mao na si Juan de la Cruz, mao na si ako na. Nahibalo ka ba kung dili ka kasimba? Mingaon ang Ginoo sa imong tingog. Mangandoy siya, asa naman? Mabitaw dunay kita po sa Bible nga si Cain ug si Abel. Unya nahibalo kita sa istorya nga gipatay ni Cain si Abel tungod kay nahibalo ka bag ngano tungod kay ang halad ni Abel mo'y gidawat sa Dios. Unya ang iyang halad wala gidawat sa Ginoo. Ang rason nga nang wala gidawat sa Ginoo ang halad ni Cain tungod kay salin. Kanabitang salin na unya dugay ng panahon. Ikumparar nimo sa halad ni Abel, first fruit gyud mao gito ang iyang gidawat sa Ginoo. Nga tungod niya na tungod sa kasina ug tungod sa kasukot ni Cain ngadto kang Abel, tumurog na sina siya ang halad niya gidawat sa Ginoo ang iya wala. Yang ipatay ang iyang igsoon. Imagine pila pa katao, duha pa sila kabuok maigsoon, upat pa katao nitong panahon na. Si Adan og si Eva og si Abel og Cain. Sa tibuok kalibutan, upat pa lang katao. Nakaako si Cain pagpatay sa iyang kaugalingon nga igsoon. Nahibalo ka ba? Ngano? Because of jealousy. Because of jealousy, because of hatred.
Tungod kay ang iyang gitawag nga ang iyang damgo ug ang naa ni Cain, naa ni Abel wala niya. Muna nga sa rin gipatay niya ang iyang igsuon. Nangutana ang Ginoo. Nangutana ang Ginoo one time ningon, Cain, asa man day si Abel? Ang kita nahibalo nga wa may matago sa Dios. Pero nahibalo ka bag unsay giingon ni Cain? Ako ba rin magbalantay sa akong igsuon? Now, ang punto nga gusto na kong iyong makuha, maigsuon. Pangitaon ka sa Ginoo kung dili niya madunggan ang imong tingog. Pangitaon sa Ginoo ikaw kung dili ka musimba o mudayeg ngadto kaniya. Tungod kay sa ako nang giingon nimo, wala nay lain nga parihan nimong tingog. Wala nay lain nga parihan nimo. You are very unique in the sight of God. Naagit tay gitawag nga pinakasahi. Very special ta. Muna nga sa diyang nidayeg si Pablo ug si Silas, giingon dinhi sa ilang presente nga sitwasyon. Nga lisod ang ilang kahimtang. Hay balo ka, lisod ang ilang kahimtang. Na sila desperado na nga kahimtang, pero nahibalo ka ba? Ang pinakamaing balita mao, bisan tuod og nata sitwasyon nga lisod, ang langit maabli kung ikaw magampo o magdaig o magpasalamat sa Dios. Now, nahibalutang ang langit abli sa tanang panahon. Pero unsaon nimo nga ang langit maabli ug madawat nimo ang divine intervention o panalangin nga gikan sa Ginoo? Pinaagar gyud sa pag-ampo. Matod pa ni usa sa mga non nga John Wesley, ningon si John Wesley nga kung dili ka mag-ampo, walay buhaton ang Ginoo para kanimo. Unless kang tao mo ampo, ilabi na kung imong pakapinan o pagdaig o pagsimba ngadto sa Dios. Thank you, Jesus. Munang at midnight, Paul and Silas were praying. We're praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. And suddenly, thank God, suddenly there was a massive earthquake, and that the prison was shaken unto its foundation. And all the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Meaning, ang tanan nilang hubad, ang tanang gapos. Unsa man ang imong unsa may mga butang nga nakagapos nimo karon. Siguro nagapos ka sa droga. Siguro nagapos ka sa utang. Siguro nagapos ka sa problema, nagapos ka sa sakit, nagapos ka sa kapobrehon, dunay daghang mga butang nga nagahikot nimo nga wa kay kagawasan. Pero higalag igsoon, bisan og ginapos ka, ang baba nimo dili ginapos. Kung imo nang gamiton sa pag-ampo, imo nang gamiton sa pagdaig sa Ginoo, ang tanang gapos nga maoy naggapos nimo spiritually, even financially and physically, maigsoon, hubaran ka sa Dios, badbaran ka sa Ginoo. Nang gaingon nahibalo ka pagano, because God loves, nahigugma ang Ginoo maigsoon sa mga pagdaig ngadto sa mga katawhan. Ganahan ang Ginoo sa mga pagdaig sa mga katawhan. Paborito na sa Dios. Nga tungod mo na gibuhat din ni Paul ug ni Silas, mo na ang number brings liberty, dunay kagawasan sa tanang sitwasyon nga imong giatubang karon. Kagawasan sa sala, kagawasan sa kapobrehon, kagawasan sa sakit ug balatian, kagawasan maigsoon sa dili maayong espiritu. Learn to pray, learn to praise and worship God. Thank God. Hallelujah. Now, let's go to number 7. Ang number 7, according to Psalm 16 verse 11, you show me the way of life, and granting me the joy of your presence, and the pleasures of living with you forever. Now, gusto na kong ato ning masabtan pag-ayo. Sa Psalm 16 verse 11, matod pa ni David, you will show me the way of life. The way of life. Imong gipakita ka na ko, Ginoo, ang gitawag nga dalan sa kinabuhi. Ikaduha, granting me the joy of your presence. As ang joy from the presence of God. Number 3, pleasures of living with you forever. Now, sa unsang paagi maigsoon, why? Because
when you pray, when you praise God, when you worship God, brings joy into your life. Kasagara sa mga tao karon nga imo makitaan, makita nimo ngilnaw because of sadness. Tungod sa problema, tungod sa kaguol, tungod makita nimo silang panagway nga kanunay nakasimangot. Naibalo ka bag ngano? Now, ang giingod din when you praise God, when you worship God, He will show you the way of life. The way of life. Dili ka maignorante, maigsunaan kinabuhi. Paingon ka sa kinabuhi. Ikaduha, granting me the joy of your presence. Asa nimo makaplagan? Ang joy sa Ginoo is in the presence of God. Na unsaon niya ang presensya mo abot? When you praise God, when you worship Him. When I gingon sa Bible that if I be lifted up, I will draw all men to you. Now, ikatulo, the pleasures of living with you forever. Na mga tao, nahibalo ka, tungod sa atong sitwasyon karon daghang mga tao nga desperado na. Desperado na sila mabuhi, gusto na silang mamatay. Ang ubang mga tao, wa na sila kahibalokon sa ilang buhaton. Pero nahibalo ka ba? Higalag igsoon kamong tanang naminaw nako. Wa ko kahibalo sa imong sitwasyon, wa ko kahibalo sa imong kahimtang, pero I assure you tonight that when you pray, when you call on the name of the Lord, and you praise Him and worship Him, the Bible says that you invite the presence of God to come into your life. Unya kung ang presensya sa Ginoo mo abot kanimo, nahibalo ka ba? Number 1, God will show you the way of life. Mauni ang dalan sa kinabuhi. Ikaduha, granting you the joy of your presence. Because asa makit-an nimo, makaplagan nimo, ang joy sa Ginoo is in the presence of God. Number 3, and the pleasures of living with you forever. Kanang gitawag, excited ka every day. You are excited every day to walk with God. You are excited every day to serve the Lord. Why? Nahibaluman ka. Tungod kay mao na ang dalan nga imong gisubay. Di ba dunay panahon sa tong kinabuhi nga wa ta kahibalon si mahitabo ugma unya natay giplano karon bro dili ta sigurado. Pero nahibalo ka ba? Usa sa mga benefits make sure to praise and to worship God. God will show you the way of life. The way of life. And it brings joy. It brings joy in your life. It brings joy. Nga kanang joy, dili nimo na makitaan maigsoon sa uban. Dili nimo na mapalit ngadto sa uban. Daghang mga tao karon nga nangita ni ana pero usa na sa bunga sa espiritu. Nahibalo ka ba? Usa sa bunga sa espiritu, one of the fruit of the spirit is love, peace, and joy. Asa nimo makaplagana? In the presence of God, there is fullness of joy. Hallelujah. Pleasure living with you forever. So when you worship God, it brings joy into your life. Muna, don't limit God nga musimba sa Ginoo bisag naka sa imong sakyanan. Bisag daghan kag bayronon. Bisag walay ni bayad nimo. Og unsa man ang kasinatian nga imong naangkon og naaba kas kalipay, continue to worship God, continue to lift up the name of Jesus. Nahibalo ka ba? Kay dunay maayo nga resulta sa imong kinabuhi maigsoon. Nahibalo ka ba ganong atake sa yawa karon nga iyang daoton niya ang atong mind? Nahibalo ka ba? Drugs. Unsay sa mga resulta ko ng tao addict sa mga droga, madaot ang iyang utok. Problema, madaot po ang atong utok. Muna nga ang makaprotektar sa atong mind, ang makaprotektar sa atong utok, it's only the presence of Jesus Christ and the power of the Word of God when you invite Him to come into your life through praise and worship. So it brings joy. Now let's go to number 8. So number 8. Ang number 8 maigsoon is number 8. Yeah, let's go to number 8. Now in book of Romans chapter 4, look at verse 20. When you worship God, when you praise God, hallelujah, thank God, this is the night that the Lord has made, and let us rejoice in Him, hallelujah. Now, in Romans chapter 4, look at verse number 20, sa New Century Version Bible na gayon, he never doubted God would keep His promise. He never stopped believing God, and he grew stronger in his faith and give praise to God. Now,
Ang ikawalo maigsoon ang ikasiyam, mao ni ang ikasiyam nga benefit sa atong pagsimba o pagpasalamat sa Ginoo, it strengthens our faith. Iyang lig-onon ang imong pagtuo. Kung ang imong pagtuo mura og guana, huyang na. Iyang lig-onon ang imong pagtuo when you praise God, when you worship Him. Hallelujah. Now, nahibalo ka ba kung sa'y gingon din sa Romans chapter 4 verse 12? Matud pa ni Apostol Paul sa testimony mahitungod kang Abraham. Gigon din, Abraham never doubted what God would keep His promise. Nahibalo ka ba? Nga, pila na edad ni Abraham nga gisaaran sa Ginoo? Kung imong tanawon physically, ang iyang asawa is 75 years old na. While si Abraham is 100 years old na. Pero nahibalo ka ba, ang gingon din sa Bible, Abraham never doubted that God would keep His promise. Second, he never stopped believing God. So, kamong tanan nga naminaw kanaho karong gabi, kamong tanan nga nagtanaw na ko, don't stop believing God. Because the Bible says that all things are possible to him that believeth. Kay kun ang ikaw dili ka muundang sa pagtuo sa Dios, dili pud muundang ang imong pag-ampo og pagdaig og pasalamat sa Ginoo. Nahibalo ka ba kung muundang ka na og ampo, muundang ka na og gitawag nga pagpasalamat og daig sa Ginoo tungod kay ang imong pagtuo maigsoon nawala na. Una, don't stop believing God. Kay kung dili ka muundang sa pagtuo sa Ginoo, remember ang gingon sa Bible nga all things are possible to him that believeth. Why? Because he that cometh to God must believe that God is a rewarder of them that diligently seek Him. So number 9 is strengthens our faith. Lig-unon niya ang atong pagtuo. Meaning, dili lang kay naminaw ka sa pulong sa Dios, kung dili imong gituman, imong giput into practice. Nahibalo ka ba? Ang makaluya manggod nato. Kana bitang sige tagpaminaw sa pulong sa Ginoo, unya wala nato gituman. Sige tagpaminaw, daghan atong gipaminawan, pero walay usas sa mga pulong nga atong napaminawan nga wala atong giput into practice. Nahibalo ko pag-unsay giingon ni James, ang tao kuno nga sigig paminaw, unya wala niya gituman, it's useless. Because faith without works is dead. Now, mao na ang problema karon sa mga believers. Mo na usas mga problema sa mga magtutuo karon. Daghan sila nadunggan, daghan sila gipaminawan nga maayo mga pulong nga ilang nadunggan gikan sa lain nga mga magawali, pero ang problema kay wala nila giput it into practice. Now unsay giingon ni James, don't be a listener only. Be a doers of the word of God. He strengthens our faith. Now, he grew stronger in his faith and give praise to God. Yang gibayaw ang Ginoo, yang gipasalamatan ang Ginoo, hebalo ka bagano, wala siya muundang sa pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo, hebalo ka bagano, tungod kaya yang pagtuo maigsoon ni saka. Pasakaa ang imong pagtuo, padakua ang imong pagtuo. Tungod kay ang imong pagtuo mao nay makaprotektar nimo, mao nay imong foundation ngano nga mosimba ka, ngano magpasalamat ka sa Ginoo, nganong mudaig ka sa Ginoo taliwala sa mga problema. Pero katong mga tao nga taliwala sa problema ug pagkinahanglan, kun dili na gani mudaig ug mosimba sa Ginoo, nahibalo ka bag ngano kay nawala na ang ilang pagtuo. So ayawad ang imong pagtuo. Now adto ta sa last, katapusan. Benefits of praise and worship God. Last, in James chapter 4, look at verse number 8. Sa James chapter 4, look at verse 8 sa Passion TPT interpretation. Giingon dinhi, move your heart closer and closer to God. Hallelujah. Di ba nindot kayo ang another interpretation sa TPT interpretation, move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. But make sure you cleanse your life, you sinners. Keep your heart pure and stop doubting.
Stop doubting. Nahibalo ka ba? Kung mulakang ka, paingon sa Ginoo, murag siguro tulo ka lakang. Palintan ka, mulakang ka, paingon sa Ginoo, tulo ka lakang imuha. Nahibalo ka ba ang lakang, ang gikan sa Ginoo paingon nimo, usa ka gatos, kalakang. Mao na gingon din Move your heart closer to God and He will come even closer to you. Kung ikaw nagpaduol sa Ginoo, labaw na siya nga nagpaduol nimo. Nahibalo ka ba nga no? Wala man ko'y oras o panahon o sa kadistansya nga ang Ginoo nagpalayo sa tao. Di ba usahay atong bation nga murag ang layo ang Ginoo, pero actually wala nagpalayo ang Dios. Ang tao mo'y nagpalayo. Ang tao mo'y naghimo og dalan niya. Di ba dunay gingon sa Bible, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is the way of destruction. Nga tan-aw sa Ginoo maayo kini dalana, mo nang iyang isubay, pero at the end yan ang mga karsadaha baong destruction. Pero dunay sigpit nga dalan, nga giingon ni Ginoong Hesus, sigpit nga dalan, gamay kay nga dalan, walay daghang tao nga mosulod dito, gamay la ang nagsunod dito kay dunay daghang bawal siguro kung sa badiha kay lisod ang sitwasyon, pero paingon ngadto sa kinabuhing dayon. Now, ang boto kong ipasabot yung masabtan mo, ang Ginoo wala mo talikod sa mga tao. Ang Ginoo wala mo biya sa tao. Ang tao mo biya sa Ginoo because of sin and disobedience against God. Nahibalo ka ba when you disobey God, imong gipalayo ang imong kaugalingon. Dili ang Ginoo nagpalayo nimo, naara Ginoo. Ikaw mo inibiya sa Dios. Ang Ginoo wala mo biya nimo. Nibiya ka because of your disobedience, because of your rebellion, because of your murmuring, and because of your doubting. Mo na nga nibiya ka sa Dios, pero ang Ginoo maigsoon wala mo biya nimo, kundi ikaw mo anam-anam og talikod. Nighawa ka ngadto sa Dios. Og nahibalo ka ba? Nahinumdum ka atong prodigal son nga ang istorya sa Gospel of Luke nagaingon nga dunay amahan, dunay duha ka anak. Unya ang kinamagulangan, ang kinamanghuran miingon ngadto sa amahan, kuhaon ako akong bahin. Unya gihatag pud sa amahan ang iyang bahin. Unya kining bataan nilakaw siya, unya gigasto niya ang tanan niyang mangkabtang, ang iyang tanang kwarta, iyang gigasto, inom, barkada, drugs, uban pa diha hangtod nga nahurot ang iyang kwarta. Pagkahurot siyang kwarta, nisulod siya ingon nga tig-alima og tig-atiman og baboy yadtong dapita. Nga tungod sa kagutom, tungod sa huwaw, tungod sa kapobrehon na niyang naaagian, bisan pag gani ang pagkaon sa baboy, murag naibog siya nga halos yan na lang kanon. Og ang Biblia nagaingon nga sadeng naulian sa may panghunahuna. Nahibalo ka ba kung biya gani ka sa Ginoo? Mubiya ka sa Ginoo, magpalayo ka sa Dios. Nahibalo ka ba? Wala ka sa may nimong hunahuna. Sa diha nga naulian si may panghunahuna, niingon siya sa kaugalingon. Sa among balay daghan mi kay pagkaon. Among katabang sobra-sobra ang ilang pagkaon. Muli ko sa among balay ug maay ko'y pasaylo sa akong amahan. Og ingnon nako amahan pasaylo ako sa Ginoo sa langit ug kanimo. Ayon akong tawag ang imong anak. Tawag ka lang usa sa imong sulgoon. Tungod sa daghang pagkaon nga ilang ikaon adto. Nahibalo ka ba? Sa ni decide kining usa ka anak ka usikan, niuli siya. Nakit-an siya nga amahan nga layo pa. Nga nagkagidlay, nahibalo ka ba? Ang makaila nato maigsoon. Nibiya ang iyang anak nga gwapo, himsog, matso, gwapog sanina, naapay sakyanan, nibiya niya, perting nilakaw siyang, nibiya siya siyang ginikanan o siyang amahan, nga nagdala og bahandi. Maayo ang iyang lawas, maayo ang iyang kahimtang. Pero nahibalo ka ba? Pag uli niya, lisod na unta siya makita, lisod na siya ma-recognize siyang amahan. Tungod sa iyang kapayat, tungod sa iyang kahimtang. Pero nahibalo ka ba? Nakailag gihapon ang iyang amahan. Ug niingon siya nga ako man ang anak. Nahibalo ka ba? Bisag layo pa ang iyang anak kaya nakit-an. Iyang gidagan ug iyang gigakos.
og ang anak miingon, amahan pa sa ilo ako. Dili na ko takos nga tawgon pa si imong anak. Tawag ako himuan lang ko usa sa imong mga sulugon. Nahibalo ka ba sa ingon sa Bible? Giingnan niya ang iyang sulugon dali diri. Kuha atong gitong butangan siya singsing. Nahibalo kag singsing maigsoon identification na murag gibalik ba ang imong katungod. Na ikaw membro ka, anak ka. Unya katong pinatambok nga mga karniro, pinatambok nga baka ug uban pa mga hayop giihaw to. Kay karong gabi magkumbira ta. Kay ang akong anak nga nawala, karon ako nang nakaplagan. Now gusto na kong inyong makita kini. Nga sa diha nga ang anak paingon pa sa ilang balay, gidagan siya siyang amahan. Muna ang ingon din sa Bible, move your heart closer to God, and He will come even closer to you. Your heart. Nahibalo ka bagnano? Tungod kay ang atong mong kasingkahin naghulagway na maigsoon sa imong pagkatao. Dili lang kay present ang imong physical body, but spiritually your heart is far from the Lord. Muna kasagaran nahitabo sa church. Nga presente ta sa atong lawas, naata sa church, pero ang atong kasing-kasing, layo sa Ginoo. Muna ingon sa the book of Proverbs, my son, my children, give me your heart. Ang atong kasing-kasing, kuminto, give me your heart, muna ang tibuok nimo pagkatao, muna ikaw. Muna ang atong pagkatao, maigsoon. Dili gusto sa Ginoo nga ang imo lang sudlanan. Kundi gusto niya ang sulod sa imong sudlanan nga mao ikaw. Nahibalo ka ba sa ding miduol ang anak iyang gigakos o gisininaan pag-usab. Mao na maigsoon, nakaila, kinsay nakaila? Ang amahan nakaila sa iyang anak. Mao na nga katapusan nga kung ikaw mo daig sa Ginoo, mo simba ka sa Ginoo, brings us closer to God. When you praise God, when you worship Him, thank you Jesus, imong gibutang ang imong kaugalingon, maigsoon nga kanunay ka nagpaduol sa Dios. Now, nagpaduol ka sa Ginoo. Wala ka nagpalayo sa Dios. Muna giingon dinhi, move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. Now, make sure you cleanse your life, you sinners, and keep your heart pure and stop doubting. Thank you, Jesus. Mga higalag, mga kaigsunan, kamong tanan nga mga viewers, mga listeners namo, mao ni ang pagtulunan nga atong gisigutan, mahitungod maigsoon the power of praise and worship, di ba? Ato nang gisud the power of praise and worship. Dunay gahom ang pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo. Siguro sa kalibutan dili na makuan maigsoon, pero in the sight of God, dunay milagro, dunay panalangin, dunay kamot, dunay gahom sa Ginoo nga iyang gahom sa Dios, nga favor sa Ginoo nga iyang ipahitabo sa imong kinabuhi nganuman tungod kay imong gibayaw ug imong gipasalamatan ang Ginoo, imong gilipay ang Dios. Nahibalo ka ba kung ikaw nagampo, kung ikaw nagpasalamat sa Ginoo, kung imong gisimba ang Ginoo, mao nay kalipay sa Dios. Mao na ang kalipay sa Ginoo. Magdala ka na og panalangin nimo, magdala na sa og presensya sa imong kinabuhi. Muna karon, stop complaining, stop murmuring, start praising God, start worshiping God sa tanan nimong sitwasyon sa imong kinabuhi. Napaminaw pa kayo, kung dunay mga hitabo sa imong kinabuhi nga wala nimo masabtan, ayaw nalag sabta, ang imong buhaton ana, pagampo na lang. Ikaduha, daigang Ginoo. Bisan asa ka paingon, makadaig ka sa Ginoo. Dili tungod kay ayaw hulata nga mag-abli maigsoon ang church. Nakabalita ko kagahapon o kaganina nga murag dunay 50% nga tugutan na nga dunay mass gathering. O siya 50% ang 50%. Munang karon maghulat sa ta sa insaktong oras o panahon maigsoon. Tungod kay nahibalo ka ba, ang tinuod nga church, ang tinuod nga iglesia, dili ang building. Ang tinuod nga iglesia is you. Because you are the habitation of God to the Spirit. Asa nagpuyo ang Espiritu sa Ginoo? Wala sa building. Ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo dinhi sa tong kasing-kasing.
Muna ang imong kasing-kasing ipuy-an sa Dios. Mao na ikaw nga tungod niya na bisag naa ka sa imong uma, naa ka sa imong sakyanan, naa ka sa imong balay, naa ka sa imong kwarto, asa ka man dapit makasimba ka sa Ginoo, makapasalamat ka sa Ginoo. Nahibalo ka ba usa sa pinakamaayong hinagiban nato nining gitawag nga lockdown o kining coronavirus atong gitubang maigsoon, just to worship God. Kung naa ka sa sakyanan, continue to worship God. Or maminaw kag mga worship songs, learn to worship God in the Spirit, because remember that God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, maghisgot na may tungod sa Espiritu, dili nimo makita ang Dios. Mo nang simbaha ang tinuod nga Dios. Usbon ako sa pag-ingon. Ang tinuod nga Dios nga naghimo sa langit ug yuta ug ang Ginoo ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob, mao ang Dios nga naa sa langit nga dili makita. Pero kanang Ginoo nga imong gisimba, imong giludhan, o niya nabisi ka na og simba, naman to'y tiil, pero di makalakaw, nato'y ba, di makasulti, naidalungan, dili makadungog, o niya dayong-dayungan lang sa mga tao, dili na tinuod nga Diyos. Pila ka tuig giilad ta ana. Naibalo ka bakit siya nag-ilad na to ang yawa? Giilad ta sa yawa tungod para ang imong pagsimba naa ana. Ya unsaon man pagsimba nga kahoy man na, unsaon pagsimba nga di man na tao. Mo na ninyong kuninyo ang tinuod nga Dios. Ang timailhan sa tinuod nga Ginoo nga imong gisimba, una, kan dili makita. Ikaduha, ang naisulat sa pulong sa Dios. Ang gisimba ni Abraham, ang gisimba ni Jacob ug ni Isaac, ang gisimba ni Paul ug ang gisimba ni Mary. Ni Mary, the mother of Jesus. Kinsa may gisimba ni Mary, the mother of Jesus? Iya bang gisimba ang iyang kugaling? No. Yang gisimba si Ginoong is, blessed be the name of the Lord. Diba? Sa dihang gipadaygan siya nga mga anak siya, kung siyang giingon, so be it unto me, O Lord, according to your word. Thank you, Jesus. Mo na tinuod ka Diyos. Mo nang kamo, nga nagtanaw na ko, tanawa daw. Susiha daw kanang imong gisimba og tinuod ba na? Kay kung dili na tinuod, balhin sa tinuod nga Diyos. Tungod kay ikaw, usa sa mga binuhat, inimo, hinulma sa Ginoo. Ikaw ang pinili sa Diyos. Ang tag-iyan nimo, dili ka ng mga Diyos-Diyos. Ang tag-iyan nimo, ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug kita. Karon mag-ampo ta maigsoon. Magampo ko sa tanang nga mudawat ni Ginoong Hesus nga inyong Ginoo manuluwas. Ang inyong buhaton mao nga bayaw lang sa inyong wala og tungtong. Sabat mo sa akong pag-ampo ang tanan mo Ginoong Hesus. Dawaton ko ikaw nga akong Ginoo ug manuluwas. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kamatuoran sa imong pulong. Salamat sa imong espiritu nga nag-abli sa ang bunahona ug sa akong kasing-kasing. Salamat sa imong kamatayon ug sa imong pagkabanhaw. Salamat nga ikaw mobalik pag-usap aron pagkuha ka nako. Ug dawaton ko ikaw nga akong Ginoo ug manuluwas. Pasaylua ko Ginoo sa tanan akong mga sala nga akong nabuhat sa imong atubangan. Ug pinaagi sa akong baba, akong isugid karon nga si Ginoong Hesus mao na akong Ginoo ug akong manuluwas. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini akong pag-ampo diya sa ngalan ni Ginoong Hesus nga akong Ginoo manuluwas. Amen. Kamong tanan nga nagdawat na ni Ginoong Hesus nga inyong Ginoo manuluwas, mga anak namo sa Dios. Padayon mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug dunay mga kasimbahanan nga diha sa inyong lugar nga aberto na nga pwede na nga makasimba kamo or niya kamo diri sa Davao. Hulat lang sa mo sa atong gitawag nga announcement kung kanos ata mag-open diri sa church tungod kay doon na pa magoy taas-taas nga i-preparar, ipandamon ana tungod kay ato panglimpyuhan, i-sanitize pa nato ang church
magpalit patag uban pang mga gamit labot na yan. Pero as of now, maghulat una ta maigsoon sa gitawag nga eksaktong panahon. Basta ka importante nga mahibalo ka mo nga ang tinuod nga church dili ang building. Ang building ato lang gikinahanglan kun doon natay gitawag og mass gathering, importante na kaayo. Pero since nga naapatay gitawag nga naapata sa gitawag nga coronavirus nga murag naapa sa palibot nato niya, protektahan pud nato ang inyong mga anak o kamo mismo atong protektahan ang inyong kaugalingon nga dili ta matakbuyan niya ng mga klase-klaseng sakit nga naa sa kuan. Hangtod nga moabot mo deklarar na ang gitawag ato og mga frontliner o mga doctors nato nga pwede na ta nga maningon na. Pero at the same time, ako magwali din sa online ugma ang karong Domingo, madunggan ninyo ang atong online, makita ninyo maigsoon diri gihapon sa Church Santiago nga from alas 10 ang takna sa buntag ngadto kana sa pag alas 12 dunay praise and worship, dunay prayer sa atong gitawag nga natay gitawag nga communion ana muna nga anyo ng atangon nya manganda mo tungod kay mao na ang atong adlaw nga kita makasimba sa Ginoo sa espiritu sa kamatuoran as a part of our worship to the Lord. Now karon magampo ko sa Dios. Hallelujah. Magampo ta sa Ginoo nga dunay milagro nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Thank you Jesus. Now, usa sa mga prayer request nga atong ayan po karon, dunay nagpadala diri nga prayer request from Australia. Nila ni Mr. and Mrs. Mills Puglisi. Condition of heart, no? So kitang tanan mga believers magampo ni Mrs. Puglisi nga ayuhon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Unang kamong tanan nga nagtuo sa milagro sa Dios, nga kitang tanan maigsoon magampo atong tabangan sa paggampo. Kamong tanan nga dunay mga sakit sa inyong mga kalawasan, tuotan ni Ginoong Hesus tungod kay health, no? Tuotan ni Ginoong Hesus dunay milagro nga pagabuhaton ng Dios. Kamong tanan nga dunay sakit sa inyong lawas, ang inyong tuong kamot ibutang inyong itapion. Itapion ninyo ang inyong tuong kamot sa dapit nga dunay gibati. Kung ang inyong heart dunay problema ang inyong heart, inyong itapion. Unya ang inyong walang kamot ibayaw ngadto sa langit. Iyo nga ang imong mata kay magampo kung ang imong sakit imong ulo, tapion. Kung ang imong sakit imong mata, imong dughan ug asa man dapit ug blood pressure nimo gikinahanglan imong gunitan gihapon maigsoon. Believe God nga ayuhon ka sa Ginoo tungod kay mao na ang kabubuton sa Ginoo, dili na ihikaw sa Ginoo. Muna magampo ta, amahan namong nga naa sa langit, kami nagatuo sa imong pulong that the prayer of a righteous man availeth much, and you are the God of Elijah and Elisha. Nga ang imong kamot Ginoo dili mubo nga dili makaabot ngadto sa mga tao nga dunay gibati silang mga lawas. Ilabi na among giampo Ginoo si Mrs. Puglisi nga karon na sa Australia nga nagkinahanglan og kayuhan sa kondisyon sa iyang kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Hesus. And Lord, in the name of Jesus, that imong stretch forth your hand and touch her heart right now in Jesus' name. Ug ang tanan Ginoo nga dunay gibati silang kasing-kasing, nagampo ko nga imong itapion ang imong gamhanan ug balaan nga kamot ngadto kanila. Ug ayuha Ginoo ang ilang kasing-kasing. Ang tanang nerves connected sa ilang heart, ang ilang blood pressure, Lord, become normal in Jesus' name. Ang tanang vital organ sa ilang lawas, Lord God, maayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ug nagampo ko nga maayo ang daloy sa ilang dugo Ginoo, sa ilang heart, paingon sa ilang brain, Lord God, in Jesus' name. And I pray, Lord, nga ang milagro mo abot karon gikan silang alimpulo ngadto silang lapalapa. Nga ang tanang sakit sa ilang mga kalawasan, mga wagtang, mga wala, tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo manluluwas.
and I apply the blood of Jesus to cleanse your body, to cleanse your brain, to cleanse your heart, to cleanse your lungs, your kidney, even sa tanang blood that you circulate your body in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I speak healing and deliverance upon your body right now in Jesus' name. And I declare that Jesus Christ is Lord over your heart. Jesus Christ is Lord over your brain, your kidney, your liver, your lungs, your blood that circulate your body in Jesus' name. Ang kayuhan mo abot sa intiro nimo kalawasan karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Now I speak life to your heart in Jesus' name. And I speak life to your brain. I speak life to your body, your physical body. And I speak life to your blood that circulates through your body in Jesus' name. Nga ang tanang sakit sa inyong mga kalawasan, even your lungs, I speak healing to your lungs in Jesus' name. That no sickness and diseases nga makadaot sa imong lawas, because the blood of Jesus is upon you, and the presence of Jesus Christ, the presence of the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob is upon you. And no weapon formed against you will prosper, because greater is He that is in you than they that is in the world. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa milagro karon. Salamat karon sa kayuhan, Ginoo. Nga ang tanang sakit nga gibati sa mga tao nga nagbayaw silang gamot, nga nagtuo kanimo, nga ilang Ginoo manuluwas, nagtuo kanimo nga dunay milagro nga ilang madawat karong gabiyona, so be it right now in Jesus' name. Lord, salamat sa milagro. Tungod kay kami nagatuo nga ikaw mutubag sa among pag-ampo. Dili ka patay nga Dios, nakay dalunggan nga makadungog, nakay mata nga makakita, nakay kasing-kasing nga maluoy, doon nakay gahom sa pag-ayo ka namo, Ginoo. Kay tinuod ka nga Dios, ikaw may naghimo sa langit ug yuta, ug ikaw mao'y naghimo ka namo sama sa imong dagoy. Kini among giampo, uban among pagpasalamat ug pagdeklarar sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoong manaluwas. Amen. Now, thank you for your watching and listening to the Word of God. Remember, kamong tanan nga nagampo uban kanako, giayo mo sa Dios. Gitubag sa Ginoo ang inyong pag-ampo o gipanalanginan mo sa Dios. Tagboon sa Ginoo ang tanan niyong pagkinahanglan o kamo protektahan sa Ginoo sa tanang sakit ug kagaw nga naa sa atong palibot, dili na makaabot kaninyo. Ug labaw sa tanan, kamong tanan na ngaayo sa tanan niyong sakit ug balatian, kini akong gituhuan diya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ay mo kalimot nga karong Domingo sa buntag ang atong live service maigsoon gikan diri sa Church Artiaga, inyong madunggan, inyong makita ang atong live praise and worship. Doon na tayo praise and worship, doon na tayo gitawag communion, at the same time i-prepare maigsoon ang inyong tithes and offering, kay doon na gipon tayo panahon sa pag-ampo labot ni Ana. Hinumdumi, mas maipod nga inyo nang sa inyong comment section, inyo nang i-like ang atong gitawag sa PTAB Media, and then i-share po na ngadto sa uban aron makadungog sila maigsoon. Dini natapos ang atong gitawag nga devotional hour. Today is Friday. God bless us all. Bye-bye!